अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलकमर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। पिछली वीडियो में हमने नमाज की शराइत को डिटेल से जाना था, तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम नमाज के फ़राइज़ को तफसीलन जानेंगे। नमाज के कुल 7 फ़राइज़ हैं। उनमें नंबर 1 है तकबीर तहरीमा। नमाज शुरू करने के लिए नियत के बाद जो तकबीर कही जाती है यानी अल्लाहु अकबर कहा जाता है, उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। उससे नमाज शुरू हो जाती है और जो बातें और वो अफ़आल जो हम पर पहले जायज़ थे, जो करना हलाल थे, तो जैसे ही हम तकबीर कहेंगे तो वो तमाम बातें और वो तमाम काम हम पर करना हराम हो जाएगा। जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है उनमें तकबीर तहरीमा के लिए क़याम फ़र्ज़ है। जैसे कि फ़र्ज़ नमाजों में क़याम करना यानी खड़ा होना फ़र्ज़ होता है, तो उसके लिए आप जब तकबीर कहेंगे तो वो भी खड़े होकर ही कहेंगे। फिर नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना। पूरा क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो और कमी की जानिब इसकी हद ये है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक ना पहुँचे। पूरा क़याम ये है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी बॉडी को, लेकिन जैसे किसी की कमर झुकी हुई होती है तो उसके लिए क़याम की हद ये है कि वो ऐसे खड़ा हो कि अगर वो हाथ फैलाए तो घुटनों तक ना पहुँचे, तो ये उसका क़याम कहलाएगा। फ़र्ज़ नमाज, वितर की नमाज, ईदैन की नमाज और सुन्नत फजर में क़याम करना फ़र्ज़ है कि बिला उज़र से ही बैठ कर ये नमाजें पढ़ी तो ना होंगी। इन नमाजों में हमारा खड़ा होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स क़याम पर कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता तो उसे बेहतर ये है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी इशारे से पढ़ सकता है। खड़े होने से महज कुछ तकलीफ होना उज़र यहाँ मुराद नहीं, बल्कि क़याम उस वक्त साकित होगा कि खड़ा ना हो सके। अगर किसी चीज़ या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर नमाज पढ़े, और अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कह ले, तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कह ले और फिर बैठ जाए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वाकई कोई मजबूरी है, कोई उज़र है, तो क़याम साकित होगा। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी चीज़ के साथ टेक लगा सकते हैं, दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं, तो आप पर फिर फ़र्ज़ है कि आप यूं ही खड़े होकर नमाज पढ़ें। अगर कुछ देर भी खड़े हो सकते हैं तो, अगर इतना भी नहीं खड़े हो सकते तो फिर आपका क़याम साकित हो जाएगा और फिर आपको ये हुक्म है कि आप सिर्फ अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहें और फिर उसके बाद बैठकर नमाज पढ़ लें। आजकल उमूमन ये बात देखी जाती है कि जहाँ ज़रा बुखार आया या खफीफ सी तकलीफ हुई, बैठकर नमाज शुरू करती। हालांकि वही लोग इस हालत में 10-10, 15-15 मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। उनको चाहिए कि इन मसाइल से तंबीह हों और जितनी नमाजें बावजूद कुदरत क़याम बैठकर पढ़ी हों उनका इआदा करें। यूं ही अक्सर ख़वातीन नमाज की जो पहली रकात है वो तो खड़े होकर पढ़ती हैं, बाकी की जो नमाज है वो बैठ कर अदा करती हैं, तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो नमाज का इआदा करेंगी, यानी वो नमाजें दोबारा पढ़ेंगी। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ है क़िराअत करना। क़िराअत इसका नाम है कि तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किए जाएं। मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह, यानी कि जिस हर्फ के निकलने की जो जगह मखसूस है वो हर्फ वहीं से अदा किया जाए। इस तरह के हर हर्फ गैर से सही तौर पर मुमताज़ हो जाए, कि उनमें फ़र्क वाज़े हो जाए कि आपने हमज़ा पढ़ा है या आइन पढ़ा है, ख़ा पढ़ा है या गईन पढ़ा है। तो इस तरह से आपको फ़र्क वाज़े तौर पर महसूस हो कि कौन से हुरूफ अदा किए गए हैं। जबकि आहिस्ता पढ़ने में भी इतना ज़रूरी है कि खुद सुने। एक तो क़िराअत में ये ज़रूरी है कि मखारिज आपके ठीक होने चाहिए, दूसरा ये ज़रूरी है कि आप इतनी आवाज़ में क़िराअत करें कि आपके अपने कान सुन सकें। अगर हुरूफ की तसीह तो की मगर इस कदर आहिस्ता पढ़ा कि खुद ना सुना और कोई शोर व गुल वगैरह भी नहीं था, तो नमाज ना हुई, यानी कि आपका अपना सुनना ज़रूरी है। मुतलकन एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकातों में, फ़र्ज़ की यानी कि दोनों रकातों में आपने एक आयत का पढ़ना, और वितर की 3 रकातों में और नवाफिल की हर रकात में एक आयत का पढ़ना फ़र्ज़ है। अब वो एक आयत से मुराद ये है कि छोटी आयत जिसमें 2 या 2 से ज़ायद कलिमात हों, पढ़ लेने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गया और रुकू में याद आया, तो उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए, फिर रुकू करे और आखिर में सजदे सहव करे। अगर दोबारा रुकू ना करेगा तो नमाज ना होगी। आपने सूरत नहीं मिलाई, आप रुकू में चले गए, रुकू में आपको याद आया, तो आपके लिए यह है कि आप खड़े हो जाएं, सूरत मिलाएं, फिर रुकू करें और फिर आखिर में सजदा सहव कर लें, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दूसरी मरतबा रुकू नहीं किया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज का चौथा फर्ज है रुकू करना।
اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، یعنی عورت کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ عورت کے لیے ہے، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ پیٹھ سیدھی بچھا دے تو یہ اس کے لیے رکوع کہلائے گا۔ اور نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، یعنی آپ نے پیشانی کو زمین پر جمانا ہے تو ہی آپ کا سجدہ ہوگا۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ مرد کے لیے اپنی پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین سے لگنا واجب ہے، جبکہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا سنت ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں ہے، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ پھر نماز کا 6واں فرض ہے قعدہ اخیرہ کرنا۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات پڑھ لی جائے، اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آخری رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا اور کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے اس میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 4 رکعت والی فرض نماز میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو جائیں گے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت ملا لے، یعنی ایک شخص 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس نے چوتھی رکعت پہ وہ نہ بیٹھا اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اور 5ویں کے قیام میں اگر اسے یاد آیا کہ میں جو ہے 4 کمپلیٹ کر چکا ہوں، یہ 5ویں رکعت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اب بیٹھ جائے، تشہد پڑھ کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے۔ لیکن اگر اس شخص نے 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد تشہد پر نہیں بیٹھا اور 5ویں نماز کا بھی سجدہ اس نے کر لیا، تو اب اس کے کیا ہو جائیں گے؟ فرض ہو گئے باطل۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ ان 5 رکعتوں میں ایک اور رکعت ملا کے اسے 6 رکعت بنا دے، اور وہ نفل کہلائیں گے، اور پھر وہ اپنی فرض نماز دوبارہ سے 4 رکعت ادا کرے۔ یوں ہی فجر کی 2 رکعت نماز میں دوسری میں اس نے قعدہ نہیں کیا تھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا تھا بیٹھ جائے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا ہے تو اب فرض چونکہ باطل ہو گئے ہیں تو وہ چوتھی رکعت ملائے اور وہ نفل کے قائم مقام ہو جائیں گے، اور فرض کی 2 رکعت نماز وہ دوبارہ سے پھر پڑھے گا۔ جبکہ مغرب کی نماز میں ہوتی ہی 3 رکعت ہیں، تو چونکہ وہ تیسری رکعت کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو وہ 4 رکعتیں پوری نفل ہو جائیں گی، تو دوبارہ سے اسے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز کا آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، یعنی نماز پوری کرنا۔ یہ نماز کو ختم کرنے کے ارادے سے سلام کا کہنا، اس سے ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے سلام کے علاوہ کوئی اور الفاظ کہے، قصدن کہے، تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ یعنی لوٹانی ہوگی، اور اگر نماز کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو نماز باطل ہی ہو جائے گی۔ الحمدللہ نماز کے 7 فرائض ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مسائل اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔